pinaka-straight dito, yan yung Opera House. Ay, Or House Opera, yung maganda yan. kumanta si Lia Salonga. Yes. Yan, yung dulo na yun, yung puti. Hey, Chankam. Opera House yan. Wala man lang ka. How are you? Good, details nyo. Good. Galing ng driver, oh. Grabe. Park. Galing doon hanggang doon sa dulo yan. Yung puti na yun, yan yung House Opera. Diyan nag-perform si Lea Salonga. Yun yung siya ng Oo, yung may Saigon. Saigon.